أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of class 5th, I hope that you are all in well condition. I pray to the God that Allah Almighty will save us from all the harms and all the diseases, particularly coronavirus. Dear students, I hope that you will be very happy. 2 days before we have read this lesson, that is Gulliver among the Lilliput, Gulliver among the little people. यानी गुलिवर जो एक शिप का डॉक्टर होता है और अपने जो उसका शिप था, समुद्री जहाज जिसे हम कहते हैं उर्दू में, सैर करते 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 एक कंकर से टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे बाकी सालानी भी मौजूद थे, सियाह भी मौजूद थे, वो सब डूब कर मर गए. वहाँ से सिर्फ एक ही शख्स जिसका नाम गुलिवर था बच निकला. ये कहानी जो है हमने पढ़ी है, इसका पहला पैराग्राफ हमने आपके सामने रख दिया था, इसका मानी भी हमने आपको पढ़ा दिया है. आज इसका दूसरा पैराग्राफ जो है हम पढ़ने जा रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि आप सभी 5th क्लास के जो बच्चे हैं इस पर अच्छी तरह से गौर करेंगे. पैराग्राफ है, He said to himself, "Oh, I cannot move my arms or legs. They are tired, and some animal is moving on my body. It is walking on my face. It is walking to my face. What animal can it be?" It was a tiny man, only 6 inches tall. In a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. Some among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." On page number 25, he broke one or two strings and was able to move his left arm a little. He tried to catch some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away. Then there was a loud shout, and little arrows came and hit Gulliver all over his body. They were sharp and painful. Gulliver said to himself, "These arrows are very painful, and I would not try to break any more strings. But how can I free myself? Could you complete? इसका मानी मैं बताने जा रहा हूँ आपको. He said to himself, Gulliver वन पन पान ये लिया ये अमिस आराम पे घास पे नरम घास पे ये अमिस आराम पे यह वारिया थोकमुत इत पुर मे ब्रो वोन Gulliver's पे निंदर अमिस पे निंदर ये अमिस घास पे असल पे आराम सा निंदर पे लिटिल पीपल लिटिल मैन यस अमस आय अमस गडक अमिस राज अमस गडक लक्च राज अमिस क्या गंजास लक्च राज गंजास नरन तो जगन थायस बंद कर. Gulliver yet निंदर वुचार. He said to himself, "Oh, I cannot move my arms or legs." तो बिकेज ना का पने नेट जंग थो तुलित की याद क्या गोयो इचमे ओताई निंदर सेती. They are tired. दबा मैसा बासा मिच नेट जंग के ताई गंडे थामस, and some animal is moving on my body. कुछ तो जानवर से मैं जिसमें पेट पका. It is walking to my face. दबा ओड़ा से मिच बासा कुछ तो में पका बुत पीटते. What animal can it be? ये कुछ हैवान है, ये कुछ जानवर है, ये कुछ बनाए में पेट पकान.
It was a tiny man. دَپان یہِ ہسا ٲسۍ tiny man. یِم ہسا ٲسۍ tiny man. Only 6 inches tall. یِم ہسا ٲسۍ مٕتۍ ژےٚ لۄکٕٹۍ مٔہنی یِم ہسا مےٚ بٕتھِ پٮ۪ٹھ پکان ٲسۍ. In a short time, there were dozens of little men on arrows on Gulliver's body. دَپان مےٚ ہسا ترٛوو اوکُن یوکُن نظر اَتہِ وٕچھِ بہٕ درجن وَرٲے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مٔہنی میٛانہِ اَتھ میٛٲنِس جِسمَس پٮ۪ٹھ میٛٲنِس بدنَس پٮ۪ٹھ پکان اورٕ یور. And there were many more around him. مےٚ ہسا أنٛدۍ پٔکۍ تہِ واریاہ یِم نفر بِہِتھ. یِم ٲسۍ صرف 6 آنٛچہِ زیٖٹھۍ. Some among them carried bows and arrows. أڑۍ ہسا ٲسۍ یِمو منٛز کینٛہہ بٔڑۍ بٔڑۍ bows اَنان and arrows. أڑۍ ٲسۍ اَنان تیٖر. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men. یہِ ہسا اوس پھسیومُت أکِس تَتھ مُلکَس منٛز ییٚتِکۍ لوٗکھ واریاہ لۄکٕٹۍ چھِ tiny men. Lilliput ہٕنٛز کنٹری منٛز اوس یہِ اَتہِ پھسیومُت کیازِ یہِ اوس سَمندرَس منٛز سرٛانٛٹھ وایان لوٚگ یہِ اَتھ مُلکَس کُن. اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم دَپان he wanted to get up. یہِ ہسا اوس دَپان بہٕ ہسا وۄتھا تھوٚد. He set himself up. یہِ وَنان پنٛنِس پانَس بہٕ ہسا وۄتھا تھوٚد بہٕ کَرٕ ہا چکر. These strings are not thicker than threads. دَپان یہِ وَنان دَپان یِم رَز چھِنہٕ تیٖژاہ مۄچہِ کینٛہہ. یِم چھِنہٕ تیٖژاہ مۄچہِ کینٛہہ. اچھا I can easily break them and free myself. بہٕ ہسا سَٹھٕ کَم سارے رَز أکِس ساتہٕ یُتھ بہٕ دَڑ دِمہٕ تہٕ بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ پَنُن پان یَلہٕ کٔرِتھ. دَپان he broke 1 or 2 strings and was able to move his left arm a little. دَپان أمۍ ہسا دیُت رَس ترٛٲوٕن پَتہٕ یہِ کھوٚر نٔر یَلہٕ. He tried to catch some of the little men. دَپان أمۍ ہسا کٔر کوٗشِش یِم نفر کینٛہہ رَٹنَس. But they all slipped through his fingers and ran away. یِم ہسا ژٔلۍ یِمو أنٛگجو مٔنٛزۍ أمِس اَتھو مٔنٛزۍ گٔے یِم سِلِپ تہٕ ژٔلۍ أمۍ سٕنٛزو أنٛگجو مٔنٛزۍ تہٕ ؤتھۍ تہٕ ژٔلۍ. اچھا then there was a loud shout. اَتہِ ہسا گٔے بٔڑ آواز and little arrows came. اَتہِ ہسا أنِکھ یِمو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖٹے تیٖر ہٮ۪تھ پکان یِم أڑۍ نفر and hit Gulliver all over his body. یِم ہسا چلٲوکھ مےٚ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تیٖر میٛانہِ جِسمَس پٮ۪ٹھ. They were sharp and painful. یِہِنٛدۍ یِم تیٖر ٲسۍ مگر زبردست شارپ ییٚلہِ تیز بیٚیہِ ہسا ٲسۍ یِم پینفُل یعنی یِمو سۭتۍ ہسا ٲس دگ وۄتھان اِنسانَس. Gulliver said to himself. Gulliver وَنان پنٛنہِ پانَس واپس کیٛاہ وَنان دَپان these arrows are very painful and I would not try to break any more strings. دَپان یِم تیٖر ہسا چھِ واریاہ ظٲلِم یِم ہسا چھِ واریاہ پینفُل یِمو سۭتۍ ہسا چھِ دگ کران. بہٕ ہسا ژٹنہٕ یِم رَزٕ وَزٕ یِہٕنٛزٕ کینٛہہ بیٚیہِ. But how can I free myself? مگر بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ پَنُن پان یَلہٕ یہِ وَنان Gulliver. تۄہہِ بچو آز گوٚو یُتُے یَتھ کلاسس منٛز. صُبحس کَرو اِنشاء اللہ بیٚیہِ بیٛاکھ پیراگراف پَرنٕچ کوٗشِش. مےٚ چھِ وۄمید زِ تُہۍ ٲسِو اَصٕل پٲٹھۍ دھیان سان یہِ لیسن پَران تہٕ کھوٗجمٕژ آسیو پنٛنہِ کِتاب اَمہِ برونٛہہ تہٕ تۄہہِ تہٕ پٔتِم سوال یِم اَسہِ کٔرۍ تِم آسنو تۄہہِ پَنٕنہِ اِنٛگلِش کاپی پٮ۪ٹھ نوٹ کٔرمٕتۍ. اِنشاء اللہ اگر زندگی ٲس بیٚیہِ سپدِ مُلاقات تہٕ أسۍ کَرو پَتہٕ یہِ تُہٕنٛز یہِ ہوم ؤرٕک یُس اَسہِ تۄہہِ برونٛٹھ کُن دِوان چھِ یہِ کَرو أسۍ چَک. شُکریہ.